السلام علیکم. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا. ایک دم شاید براڈ گر گئی تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. جی ایک تو ہم دم وہی تھے. کمل بھائی ایک دم بلیک ہوگی، ابھی بھی آپ کی پکچرز نہیں آ رہے. جی جی, نہیں نہیں, پکچر تو میری آ جائے گی. آ میں گئی ہے. چونکہ آ رہے ہاں, سم تھنگ واز رانگ, آئی ڈونٹ نو کہ کیا کوئی ہوا. نہیں، اور ہم کوئی سے بات اصل نہیں، میں کچھ محبت کرنے والے لوگ بہت ہیں. بہت ہے. جی ہاں سر. کچھ پکا ہوا، کوئی بات نہیں، میں نے اسی لیے میں نیچے تھی. کوئی بات نہیں، ابھی آ جائیں گے مہمان واپس اب. جی جی جی, میں السلام انوائٹ. علیکم. میرے خیال میں کسی نے کچھ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ہوتا جی اٹس ہے. جی اوکے, کوئی بات. کیا رہتا ہے؟ بھائی ایسے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، یہ نارمل ہے. ابھی رضی کا مجھے میسج آ رہا تھا واٹس ایپ پہ ایسے کہ ہو کیا جاتا ہے، ہوا ہے، کوئی میں نے مسئلہ کہا نہیں. دیکھتے ہیں. جی جی، سب کو آپ دوبارہ شیئر کر دیں کہ آ لائیو گئے آ گئی ہے، واپس آ سب ہو جائیں. میں گئے. دوبارہ شیئر کرتا ہوں سب جی کو. جی، سب کو واپس شیئر کر دیں. نور آپ بھی شیئر کر دیں، ابو آپ بھی کر دیں. اصل میں جی حلوہ تو جس سب ہائی حلوہ تو صوفی، سب سوری کو سوری جی. وی ڈیڈنٹ ڈراپ یو آف. آپ نے نہیں ہم نہیں نے نہیں نہیں نہیں، نکالا، آپ خود ہی بات آئی کر گاٹ دی. دیٹ، آئی گاٹ دیٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کیونکہ میرا سوال ہو چکا ہے تو آپ مجھے نیچے اتار سکتے ہیں، میں نیچے سے سنوں گی. نہیں نہیں، اور آپ لوگ کو موقع دیجیے. آپ کو تھینک یو. ابھی نیچے صوفی نہیں ہمارے ساتھ اتارتے. رہنا. ابھی آپ سیڑھی پہ ہی رہیے ٹنگی. نہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ میری آواز نہ کاپی کر لیں وہ. نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے تو. صوفی کو ڈر ہے کہ کہیں صوفی گر گئی تو چوٹ نہ لگ جائے. صوفی ہاں پہلے تو بچ گئی ہے نا. نہیں نہیں، نہیں، جن لوگوں کے اوپر گروں گی صوفی کو تو کچھ نہیں ہوگا، سیڑھی کو ہوگا جیسے گرے گی. نہیں، میں کہہ رہی ہوں جن لوگوں کے اوپر گروں گی ان کی تو خیر نہیں ہے نا ہاں، پھر، اس لیے. جی. آپ دیکھیے اس فن کو مجھے آ جاتے ہیں وہ بھی آ سر, جاتے ہیں. مجھے مجبوری کے تحت یہ کہنا پڑے گا کہ تو ہمیں تھوڑا سا ٹیپ کرنا پڑے گا کہ ہم دوبارہ فار یو پہ چلیں. جی جی نہیں جی نہیں، جی دوبارہ کر لیتے ہیں، کر لیتے بالکل ہیں، رضی بالکل، کر کوئی لیتے مسئلہ نہیں. جی موسیٰ بھائی, ویلکم, موسٹ ویلکم. یہ کچھ آپ اچھا لگا موسیٰ بھائی آپ آئیں پلیز. اصل میں جن رستوں پہ ہم چل رہے ہیں نا، اس پہ مشکلات ہی ہوتی ہیں. جی جی یہ بالکل. پہلے بھی 2-3 مرتبہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. نہیں، آج کل کافی چل رہا ہے آئی تھنک کچھ مسئلہ. کئی لائفس پہ ایسا ہو رہا ہے، یا تو جہاں میں جاتی ہوں وہاں پہ ہو جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو مگر یہ ہو رہا ہے. ہیں. نہیں 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 وہ نہیں، یہ کوئی جنرل مسئلہ چل رہا ہے ہمدانی صاحب. میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا، اور ہماری براڈ کافی اچھی چل رہی تھی تو ایک دم گر گئی تھی. اچھا، تو ابو پھر اس کا مطلب ابو ہے آپ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. کوئی ان ٹیکنیکل کو مسئلہ ہے. اپنا جی جی، میں نے کیا ہے، انہیں انوائٹ کیا ہے، عائشہ فیملی کو, انوائٹ کیا عائشہ ہے. فیملی جی. اچھا، میں اتنی دیر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے، یہ بڑا مشکل فن ہے. جی بے شک. سب سے مشکل کام شاید آپ کو اس میں آواز نکالنا مشکل لگتا ہو. میں خود اپنا کام نہیں شروع کروں گا، یہ کام میں نے 4 آوازوں تک کا تو کیا ہوا ہے، میں سنا چکا ہوں کمبر وغیرہ کو. واہ. اس میں اصل میں مشکل کام جو ہے وہ ہے کہانی کو لے کے چلنا. ابھی انہوں نے وہ حصہ نہیں کیا، وہ آخر میں ہم کروائیں گے ان سے کہ ایک پوری سٹوری بنائیں گے، اور وہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے بنائیں گے. آپ میں سے جس کا جی چاہے انہیں، اور یہ اسی موضوع پہ پوری کہانی بنا کے آپ کو پورے کریکٹرز کے ساتھ ایک تھانہ، آپ لوکیل بتائیے انہیں کہ یہ تھانہ ہے، اور اس میں بتائیے کہ ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک چور ہے، ایک لتر مارنے والا ہے. بس یہ 4 کریکٹر بتا دیجئے، یہ آپ کو پوری کہانی بنا کے سنا دے گا. جی بسم اللہ، آ گئے. اچھا جی، میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گی، میری ٹیسٹ کو ڈلیوری آ گئی ہے، آئی بی بیک. جی شیور شیور. جی سوری عائشہ وتھ فیملی, وی آر ویری سوری. کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جو مجھے نو نو سمجھ نہیں اٹس کی آئی. کوئی بات. دادو وہ نا کمبر سے کو آئی تھنک کال آئی, کوئی ایشو ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. نہ کوئی نہ انہوں نے کہہ دو کہ دادو کہن دیا اگے میری عمر جڑی نا میرے تے ترس کھاؤ تیاری مہربانی ہے نا پیڑا سٹیا تھلے. مینوں پتا یا میرے رب نو پتا ہے گا. تہاڈے سੱਟ تے نہیں چلی لگی دادو زیادہ؟ کوئی بات ہی نہیں. نہ سٹ کتنے لگنی ہے, کل اکیلے تو ڈگی ہے پیر رکھ کے. اج اوئے انہوں نے ہوئے. سوٹا میری لگتا ہے باقی زندگی ہے ہی ڈگن والی. چلو کوئی گل نہیں، ڈاکٹر نور ساڈے نال نے, اسی تہاڈا چیک اپ کروا لینے ہیں. بڑی مہربانی پوت جو تیرے چنگا 112 والے نو فون نہیں کیتا جے نہیں ڈاکٹر نہیں نہیں، صاحب ڈاکٹر ایتھے نور ساڈے بیٹھے ہے. کول نے, اسی انہاں کولوں تہاڈا علاج کروا لینے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اوہو, خوش آمدید. میں ایسا میں خوشی سے مر نہ جاؤں کہیں. آغا جی آج ہمارے جی جیون جی تھی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہو جی گئی جی، ہیں. ویلکم جی ویلکم. خوش آمدید. کیا حال ہے؟ اچھا، عائشہ وتھ فیملی، یہ کمبر صاحب کی عام لفظ میں بیگم،
اور میرے الفاظ میں اہلیہ اور احمد کے الفاظ میں بیگم پاک ہے. ہاں موسٹ ویلکم بیگم پاک. آپ السلام کوئی علیکم. عائشہ وعلیکم السلام. آپ کوئی سوال؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی. شاید اس یہ والے کا جی صاف نہیں آ رہی. جی شاید یہ پہلی دفعہ اس لیے ہوا کہ تھوڑی سی دوری ہو گئی اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آ گئی. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے جی وہ جی عائشہ وتھ فیملی ہے. اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کیجیے. اور میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج شامل ہوئی. بہت جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سب بھی سلامت رہیں. نہیں کوئی سوال نہیں کرنا. اصل میں نے لیٹ شروع کیا دیکھنا تو مجھے ابھی میں ایسے کوئی سوال نہیں کر سکتی اور فرسٹ ٹائم ویسے بھی میں آئی ہوں تو اس لیے ابھی چلیے ٹھیک ہے. آج آپ آئی. آج عذرا ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی چونکہ اس کی وہ تھوڑی بیمار ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے. آپ اس کے لیے دعا ضرور کرنا اللہ تعالیٰ اس کو ہر نماز. تندرستی دے اور خیریت سے آئے دوبارہ واپس. آمین اصل میں دادو آمین. بھابھی اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے بھائی اٹلی میں ہیں تو بھابھی کو شک ہوا کہ کہیں آشا آرتی صاحب کے ساتھ شادی نہ کر لیں تو انہوں نے آ کے اپنا وجود ظاہر کیا ہے کہ میں ان کی وائف ابھی موجود ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے کسی سے قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آباد رکھے. آپ لوگ سب بھی خوش رہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں بس نیچے جاؤں گی اور میں صرف سنتی رہوں گی. آپ کسی اور کو ساتھ ملا لیں. بہت شکریہ. اوکے. چلیں جاتے جاتے آپ عائشہ کی کوئی بات سنتی جائیں اور اس کے بعد آپ کی جگہ کسی اور دوست کو لے لیتے ہیں. عائشہ کے سگنل میرا خیال ہے کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں کہ وہ سن نہیں پا رہی یا سم تھنگ کچھ ہے مسئلہ. عائشہ نہیں کیا تقریباً میں نے ابھی ڈیٹا آن کیا ہے. جی میری آواز آ جی رہی ہے؟ اب کلیئر ہو گیا. جی آ رہی ہے. جی سوری میری طرف سے تھوڑا سا نیٹ کا ایشو تھا. میں نے ابھی ڈیٹا آن کیا ہے موبائل کا. آئی ہوپ کہ سب کو وائسز آ رہی ہوگی میری مطلب میری آواز آ رہی ہوگی. جی وائسز تو بڑی دور کی بات جی ہے. آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. یہ میری بیگم آپ کو سلام کہہ رہی تھی. خالدہ افضل کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے. تو آپ ان کی دادوں سے بات کروا دیں تھوڑی تو وہ ان کو کچھ تھوڑی سی نصیحتیں کر دیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں پیار محبت رہے. مزید نہیں پہلے سوری میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات. قمر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے کہا تھا آپ انمیرڈ ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں دن رات. آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی بولا کہ آپ میریڈ ہیں آلریڈی. دیکھ لیں بھابھی میں نے جو بات کہی ہے سچی نکلی نا. نہیں وہ اس لیے آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کیونکہ مجھے ساری باتیں وہ بتا دیتے ہیں اور نصیحت کرنے والی تو ہماری عمر ہے کہ ہم آپ ویسے لوگوں غلط کو بات نصیحت ہے کریں. مطلب میں کیا سمجھوں اب آپ نے بہت ایشو چل آپ رہا ہے. ہاں ہی سمجھیں میں بھابھی کو سمجھا لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں عائشہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے مجھے. اصل میں ہم لوگ جو یورپی اور ان ملکوں میں ہیں تو یہاں نیٹ کا ایشو اتنا نہیں ہوتا پاکستان جتنا پاکستان میں ہوتا ہے جی سر. جی وہی ہے. ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی سوری صحیح. اچھا مجھے سوری قمر صاحب سے یہ کویشچن کرنا تھا کہ آپ نے سچ میں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس عمر میں تو خیر خاص طور پہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ آپ میریڈ ہیں. میں نے گھر میں دادی اماں سے بات کی ہے بابا سے کی ہے مطلب میری پوری فیملی کو پتا آپ کا. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی شریک حیات ہے مطلب مجھے چھوڑ گئے آپ. نہیں نہیں چھوڑا نہیں ہے. چھوڑنے والی بات تو کی نہیں انہوں نے. نہیں دیکھیے سسٹر میں آپ سے خیر ابھی بات نہیں کری کیونکہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ میں نے تو باہر ہونا ہے آپ نے ہی رہنا ہے ایک گھر میں. تو آپ ہی ذرا سوچ سمجھ لیں. دیکھیں قمر صاحب میں نہ تو اپنے ہسبینڈ کو شیئر کر لوں گی کسی کے ساتھ اور میں نہ چاہتی ہوں نہیں کیونکہ آپ اپنے ہسبینڈ کو شیئر نہیں کر رہی ہیں. آپ اس کے ہسبینڈ کو شیئر کر رہی ہیں. یار
मतलब क्या आपने उस दिन मुझे बोला था कि आप बताएं। एक मिनट दादो इधर आ जरा ना की गल है कि कादा रोला पाया वा दादू कमरे के काम चलो च दादो ही फैसला करेगी उन ना इथे लैब पे बैठे हैं दादू कॉल पे हैं देखे जरा कमर साहब की बात सुने कि ऑलरेडी मैरिड है। पता है मैंने आपको कहा था ना इनके वो दिन आज जब भी फ़ोन करती नंबर इनका बिजी होता है। अच्छा नहीं है वो कहना की हैगा कहना कि वो जिनकी मैसेज हैं वो कॉल पे है। अच्छा कुड़ी भी ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦਾਦੂ ਬਾਤ ਕਰੇ ਆ अच्छा किने दादू आई थिंक खालिद है नाम इनका। अच्छा खालिदा आवाज आउन रही है। जी आ रही है आगे आ रही है आवाज ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी बेटा की हाल है ठीक हो ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ अल्लाह ਕਿਉਂ का ਲਾਏ ਜੇ ना पुत फैसले तो अल्लाह ही करता हैगा मैं की फैसला करना मेरा तो अपना बंदा छड़ गया हम तक जाना मैनू इत्थे दुनिया ते। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲੋ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਖਾਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ दादू मेरी बात सुनाए आप अपने शुरू में नहीं खलोया नहीं हूँ तक जानिए घर आऊँगा तो इतने ब्याह मेरा हो जाऊगा तेरा हो गया एको गल आ दादू ऐसे थोड़ी होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ना मैं तो चाहनी हाँ कि कंबर साहब ये तुम आपे दस दियो 17.5 तोले सोना मेरे को पिया वा ते मैं तुहानू कुछ बना दूंगी उनका। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ मैंने कहा इतना सोना तो खान टू खान के पास भी है। ना हाँ ये जी, तो हाँ गल है कि ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਲਗਾ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਝਾੜਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। बड़ी मिली जुली कैफियत हैं सर आज बहुत ही मैं अजीब तजब्जब में फंसा हुआ हूँ बेगम भी पहली दफ़ा आज लाइव पे आ गई और वो जो अंदर की बातें चल रही हैं वो भी चल रही हैं और आयशा विद फैमिली भी साथ है। थोड़ी देर के लिए आप होस्ट कर लें सर मैं सुनता हूँ सर। नहीं गलत बात है ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि दादो बताए ना आप ये गलत बात है। दादो मैं इतने दिनों से आपको बोला हुआ था कि मेरी शादी इनसे कराए ना हम रौनका तो नहीं है आ जाता तेरा ले पापा भी तेरा आ गया जंगीर मैं जंगीर बाबा दादू बुला रही है आ गया जंगीर हुणे कर लेने फैसला। खालदा बेटा तू चुप रही जरा है क्योंकि अच्छा दा पापा हैगा आपे गल कर लूगा। ਅੱਛਾ जी माँ जी क्या बात है खैरियत है? अब वो तो मैं तेनों दसिया ही उदों कि कंबर दा विआह मुंडा हैगा चंगा जिहा ते आयशा नाल गल तोड़ दीए जो अज आयशा रोन रही है कि मुंडे दा पहला विआह होया वा। आशा बेटा आपको पता था? बाबू मुझे आज तक नहीं बताया उन्होंने मुझे बस ये कहते रहे कि बस मुझे आप पसंद हो आपके अलावा और कोई पसंद नहीं है। चले बेटा आप चुप कर अभी वो कॉल पे। बाबू कॉल चल रही है लाइव हूँ मैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब कैसे हैं आप ठीक है? जी वालेकुम सलाम खूबसूरत हूँ जी। वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबू मैंने आपको कहा था ना मैंने आपको पहले दिन से कहा था ये जो फोन पे रिश्ते होते ना ये कभी एक साथ नहीं रहते। उन्होंने मुझे झूठ बोला था ऑलरेडी मैरिड है। बेटा एक मिनट ठहरो मैं बात कर लूँ। मामा आपकी बात करने का कोई फायदा नहीं है वो जो उनकी मिसेज है वो ऑलरेडी वो कॉल पे यहाँ पे। अच्छा वो बेटी भी कॉल पे है? बाबा बात करनी आप खालिदा नाम है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसी हैं आप? खालिदा ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ये माशाल्लाह बेटा बात ऐसे है
کہ جو میری بیٹی ہے نا یہ ان کی پسند تھے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مس گائیڈ کیا انہوں نے کہ میری بیٹی ابھی رو رہی ہیں تو یہ آپ کے گھر بسا رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کسی انسان کا دل دکھا کے اور کسی کو ہنسانا یہ کہاں کی فطرت ہے. تو یہ تو پھر آپ افضل صاحب سے بات کریں، کمبر صاحب سے بات کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کمر سے بات ہوئی؟ بابا آپ خود ہی کریں، میں نے کوئی بات نہیں کرنی. مجھے بس دیکھیے مجھے نہیں لینا بابا یہاں پہ. آغا جی آغا جی سوشل میڈیا پر اگر کسی ڈرامے میں طلاقیں ہوں تو فتوے آ جاتے ہیں کہ طلاقیں ہو گئی، اور اگر سوشل میڈیا پر کوئی رشتہ میرا طے ہو گیا تو فتوے ہو جائیں گے کہ طے ہو گیا، تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. سر میں وڈرا کرتا ہوں. نہیں عارفی صاحب، یہ بات کا مجھے بھی پتہ لگا تھا. آپ نے کافی دنوں سے بات کر رہے تھے، تو اب اس چیز کا فائنل ہو لینے دیجیے. ہاں نا اب باہر کیوں رہے ہیں آپ؟ چلیں بیٹا ایک منٹ ٹھہرے، وہ بات کر لیں. بابا سب کو پتا ہے، یہ اوپر صفدر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے، محمد فیصل صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے، ابو حسن پتہ ہے، سب کو پتا ہے. یہ تو جی یہ ہم بھی آپ کے ساتھ بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے نام بھی اپنی بھابھی لینا سے مجھے بات بھی کر رہے پتا ہے، میرا نام بھی لے لینا مجھے بھی پتا ہے. نہیں یہ خالدہ بیٹا کو پتہ. بابا نہیں پتہ، یہ پتہ نہیں آج کل فرینڈ بنی اور ساتھ ہی گری میں ان کی میسج ہوں. ہاؤ پاسبل، کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا بات کر لیں تو میں ابھی کوئی حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے بابا ہاں حال کرتے جو بھی ہیں. ہے، میں دیکھیے اس شخص کے ساتھ میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی. میں چاہتی بس جہاں میں ہوں نا وہاں پہ کوئی اور نہ ہو. نہیں بیٹا آپ کوئی نہیں اپنا ہوگا رہے. وہاں، ڈونٹ وری. جب ہوں گے ہی نہیں تو ہوگا کیا. مجھے نہیں پتا بابا. اچھا ہم ایسے کرتے ہیں رضی کو لے لیتے ہیں. رضی گمن صاحب وہ بھی ہمارے چشمدید گواہ ہیں کہ میں نے ایسا کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. رضی بھائی کیا کہتے ہیں بابا آپ؟ یہ جو رضی نا، رضی ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، رضی کنفرم ملا ہوا ہے. انہوں نے مجھے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ کے کوئی مسئلہ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. جی یہ بالکل، رضی رضی کو یہ گفٹ دیتے ہیں. میں گواہ جی ہوں. فرسٹ آف آل السلام علیکم ایوری ون، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. تو میں ان کے لیے جو ہے نا ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ کے لیے، ادروائز مجھے آپ سے جو ہے نا جسٹ ایک سوال کر کے تو میں نیچے جا کے ویٹ کرتا ہوں، کوئی اور مہمان آئیں گے. میں آپ سے جو ہے نا ایک میموری سننا چاہتا ہوں، مگر فی الحال نہیں وہ سن سکتا جو ہے نا، کیونکہ وہ بہت پیاری شخصیت ابھی نہیں ہے. تو وعدہ کریں کہ وہ گا رہا ہے انشاءاللہ جب وہ آئیں گی نا تو سفران محبت میں تو نہیں، قمر عارفی صاحب جب روڈ آن کریں گے تب آپ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ میں آپ سے ضرور سنوں گا اور میں ادھر ہی سوال کروں گا جو ہے نا. مگر آج کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور آپ کوئی نہ، تو ہی سوال کر کے ویلو ہی کہڑا جواب دینا ہے گا، تو ہی کرو تا صحیح. آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، مگر جن کی آواز میں سننا چاہتا ہوں وہ اس وقت ادھر نہیں ہے. تو ان کی آواز جب وہ موجود ہوں گی انشاءاللہ، جب وہ آپ سے بات کریں گی تب میں ان کی آواز سنوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ شی ول بی کم بیک انشاءاللہ. چلو اللہ پاک خوش لیکن رکھے، اللہ اگر وہ سلامت ہمارے رکھے. ساتھ نہیں ہے تو وہ ہمارے دلوں میں بس رہی ہیں، ہماری زبانوں سے انہی کا نام نکل رہا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کی آواز میں ان کی میموری سے سننا چاہتا ہوں جو وہ ابھی تو نہیں سن سکتے. میں بول رہا جب انشاءاللہ وہ ہوں گی ان کی موجودگی میں ضرور ضرور. جی نیچے موسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شادی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور کوئی نہیں مون رہا تو میں حاضر ہوں. تو موسیٰ صاحب اگر آپ میرا کیس تو پکڑا گیا ہے تو آپ پلیز میری ہیلپ کریں اور آپ کمر ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا. آپ یقین کریں میں آپ کے لیے دن رات میں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. عائشہ بیٹا، عائشہ میں بیٹا، رو رو کے میرے ناک میں سے بلبلے نکل رہے ہیں صرف ان کی وجہ سے. ڈونٹ کرائے میرا بیٹا. یہ کمبر نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کیا نا. اس کی تو شادی پہ ہمیشہ بات جی ہمدانی صاحب، اس کی شادی پہ پچھلے سال بھی ہم گئے تھے، وہاں پہ ایسا ہی ہوا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے، ڈونٹ وری. ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے اور ہمیں ہی انہوں نے کچھ پتہ کرنا کیا پڑتا ہے. بولا تھا، سر میں آپ کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا آج ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، شرلی پٹاخے چلے گئے. مجھے سمجھ گئی تو بم پھوڑ دیے یہاں پہ انہوں نے لا کے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی میرے غیر موجودگی میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ میری بیگم جو کبھی لائف پہ نہیں آتی تھی ان کو بھی لایا گیا ہے اور اس کے بعد میرے اوپر یہ جو تابڑ توڑ حملے شروع کروا دیے گئے ہیں. موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے میں اس بچاؤ. لیے کہتا تھا کہ اٹھ پٹانگ حرکتیں نہیں کیا کریں آپ، پلیز آپ نہیں کیا کریں. آج میں نے لے لیا تھا میٹنگ کے اوپر. یہاں پہ سب کے سامنے باتیں کرتے تھے. جب میں نے آج فون کیا صبح سے 3 دفعہ انہوں نے میسج میرے رپلائی نہیں کیا، فون کٹ کیا میرا انہوں نے.
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे जो कमरा था उसकी खिड़की से बाहर एक मस्जिद नज़र आती थी, तो मैं हमेशा खिड़की खोल के मस्जिद की तरफ इशारा करके बेगम को कहता था, मस्जिद की कसम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आज भी वही मस्जिद की तरफ ही यहाँ सामने वो नज़र आ रहा है, अपना चर्च नज़र आ रहा है, वो भी अल्लाह का घर है। तो मैं वहाँ इशारा करके कहता हूँ कि बेगम ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई प्लानिंग चल रही है। मूसा आप बोलो यार प्लीज मेरी जान बचाओ। देखिए आपने मतलब क्या अल्फाज भाजनी बोला प्लानिंग बेगम। मतलब क्या आप उनको बता रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं या उनको धोखे में रखा हुआ है? आप जी उनको जी क्लियर करें ना कि मैं आपसे पहले प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ बस हम दोनों की शादी है ना, और कोई भी ना हमारी लाइफ में आए। जी 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 मूसा साहब आ गए हैं, ये सारा कोई मसला हल करते हैं। मैं आ गया, आना ही पड़ा मूसा को। तो इन क्यों आप सब कोई शाहरुख खान है जो आप आ गए हैं? वो क्या चीज है, अपन उससे बड़ी बड़ा मुगल है हम, वो तो हमारा चपड़ासी है। तुमने मुगलों का मुझे नाम नहीं नहीं पता, सुना? इतना मुझे रोब मूसा पता है जाती शहजादे है, मुगल आजम सब जंजीरें जानती हूँ पहलवा मैं। के दरबार में रथ से जंजीर भी करवा देते हैं, हम वो मुगल है। मुगल साहब आप जो मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रही ओ हूँ ना, माय गॉड, इतने प्यार से नाम पुकारा मुगल साहब, प्लीज एक दफा प्लीज। देखो मैं आशा आपके बारे ये में नाम ये नहीं ले सकती कैसे क्योंकि देखूं, आप मुझसे बहुत दूर हो, कैसे देखूं? मैं अब जिस कमर साहब का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनसे अच्छे मेरी लाइफ में होम पार्टनर मेरे कोई भी मेरा नहीं नाम बन रख सकता। लेना, मूसा मुगल नाम खत्म करके तो मेरा नाम कमर साहब रख लेना, क्या टेंशन है? नाम में क्या रखे, आप उनकी दाढ़ी देखे इतनी मजे की है, बेल्ट। मस, तुमने मजे मेरी किए टीम नहीं नमक देखी, दाढ़ी में नमक मिर्च है जो मजे की है। तुमने मेरी टिंड नहीं देखी अभी, तुम आपने वेरी चांद नहीं देखा आयशा साहिबा, जब आप चांद देखेंगी तो तभी आप डिसाइड करेंगी ना। आप मूसा साहिब से रिक्वेस्ट करें ना कि वो चांद दिखाएं। देखिए मेरी बात सुने, मैं जिस शहर में रहती हूँ ना, ना तो यहाँ सूरज निकलता है और ना ही चांद निकलता है। मेरी लाइफ में सिर्फ कंबर साहब है और बस, और कोई भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल कमर ही मैं पिछली निकलता बार है। भी कहा। नहीं वहां नहीं से नहीं मूसा भाई जरूर निकलेंगे आपके मगर लिए इस दफा कंबर निकलेगा तो सही, लेकिन घर से निकलेगा। घर से। जी जी घर साथी से भी निकलेगा और इस ब्रॉड से भी निकलेगा साथी इंशाल्लाह। आशा नहीं साहबा नहीं मेरे नहीं। नजदीक रहते हैं, ये साउथ नॉर्वे में रहती है, वहां दिन रात का कोई पता नहीं चलता, तो मुझे तो जाते हुए 3 घंटे लगेंगे। और तो मूसा आप भाई अपना देखिए मूसा भाई आप अपना चांद दिखा दें इनको, क्योंकि इन्होंने चांद कभी नहीं देखा। प्लीज प्लीज आई नाजुका रिक्वेस्ट भाई यू। ना ना नजर तो मूसा नहीं भाई लगेगी। ना आशा हमेशा आरफी साहब की तस्वीर देख के ना तो फिर कोई काम करती है। चांद निकल आया, सूरज निकल आया तो आपकी ओ नहीं। ये चांद निकल आया जी माशाल्लाह। ये इससे आयशा प्यारा साहब सपना मैंने पहले क्यों नहीं कभी देखा? हाय अल्लाह, चले पता नहीं कितनों के अरमान का मैं। कहीं आयशा साहिबा पे फतवा ना लग जाए चांद देख के। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको इग्नोर, मैंने इनकी पिक्चर जहाँ तक इनकी वीडियो शो हो रही ना, वहाँ पे मैंने हाथ लेकर मैं बस कमर को देखती हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, ये तुमने इतनी बेदबी की, हम पहले दीवारों में चुनवाते थे, तुझे हम सूरज में चुनवा देंगे कि जलती रह। मुझे नहीं समझ आ रही, अब लगता है आप लोग सब यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। बाबा मुझे नहीं पता, चलो बेटा आप बाबा चुप को करें, क्या मैं बात पता है, करूँ। बाबा से मेरी बात करो। हेलो सर। ये बात करें बाबू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुसर साहब मेरी बात सुने कि मेरे पास मल्टी ये मुझे सुसर साहब क्यों कह रहे हैं? पासपोर्ट है। बाबू ऐसे ये पता नहीं कहाँ मैं समझती हूँ बाबा, आपको पता है ना मैं कंबर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तो बेटा मैंने कब कहा आप करें, मैं एक मतलब बात इसका मतलब है मेरी बच्ची तुम्हारा शादी करने का इरादा नहीं। सर तो सब देखिए, शादी मैं करूंगी तो सिर्फ कंबर साहब से करूंगी, अदरवाइज मैं किसी से नहीं करूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन चलो शादी इनके अलावा नहीं करूंगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये शादी करवाने की। और अब ज़रा मौजू को चेंज करते हैं, क्योंकि कंबर मियाँ भी परेशान हैं, लेकिन बेगम खुश हैं कि बिलाखिर वो पकड़े ही गया। हाँ पकड़े गए ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਹੈਗੀ ਜਰਾ ਅੱਜ ਜਰਾ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਐ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਹਰੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੂਗਾ। हाँ वो दादू जी मेरा ख्याल है खाली नज़र रखने की लोड़ नहीं, इसका पूरा नज़र न्याज रखना पड़ेगा। ਹਾਂ दादू जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਮੁਗਲ। लम्बे वाला वाला
ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂ। ओए 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 Oh my God. दादी ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦੋ आपको ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੌਣੀ ਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਉ ਨਾ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ ਮੂਸਾ ਵਾਸਤੇ کہ مٹی میری قبر سے چرا رہا ہے کوئی، مر کر بھی بہت یاد آ رہا ہے کوئی، اے خدا ایک پل کی زندگی اور دے دے مجھے، اداس میری قبر سے جا رہا ہے کوئی۔ ہاں میں موسیٰ واسطے پڑھوں گی۔ نہیں جی، کیا بات پورن ماحول بہت غمگین ہو گیا، انہوں چینج کرو جی۔ اچھا جی لے مول ہی چینج کرنا وا، امریش صاحب آ جاؤ۔ آ گیا میں بسنت جی، ارے بڑے بڑے سٹار بیٹھے ہیں، ارے خالدہ سسٹر جی، ہم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ارے کمبر صاحب تو ہیرا ہیں ہیرا، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ارے عائشہ جو ہے وہ بھی ہیرے کی بہت بڑی ماں ہے، ارے ہیرے کی کان ہے وہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو امریش صاحب۔ اچھی بات ہے، اچھی بات نے آپ نے کمبر کی ماں کو عائشہ بنا دیا، اب میری جان چھوٹ گئی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ ماحول خود ہی بنا لیتے ہیں اور انسکرپٹڈ اسے بولتے ہیں۔ چینج بھی کر لیتے۔ جو مغربی دنیا ہے اس میں جو نشریاتی ادارے ہیں ان میں یہ امپرووائزیشن بہت بڑی چیز ہے۔ میں ایک آدمی کا نام لیتا ہوں برطانیہ کے، آپ انہیں دیکھیے گا جا کے اس پہ گوگل پہ، سر ایلرک کارٹر، ELRIC، ایلرک کارٹر۔ انہیں سر کا خطاب ملا باقاعدہ، یہ BBC یہاں لندن میں تھے اور ڈرامے کے انچارج تھے، لیکن یہ ماسٹر تھے امپرووائزیشن، اور انہوں نے سب سے طویل امپرووائزیشن کا ڈرامہ 1 گھنٹے کا کیا ہوا ہے، 1 گھنٹے کو 12-14 کریکٹرز، اینڈ ہی واز جسٹ ون مین پرفارمنگ آل دس تھنگ۔ اور اس کے بعد پھر انہیں، یہ بات ہے کوئی 82-83 کی، اس کے بعد انہیں پھر یہ سر کا خطاب ملا تھا۔ مجھے میرے ذہن میں سر ایک بہت اچھی ترکیب آ رہی ہے، جی میں آشا ود فیملی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک نام ہے ماہپارا صفدر، ان کو سرچ کریں، ان کی آواز کو یہ کاپی کریں اور ان کے شوہر کے نام بہت غصے والے میسیجز ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں تو میں ان کو بلیک میل کروں گا۔ ਨਾ کیا ਤੁਸੀਂ خیال ہے ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। یہ اپنا بدلہ میرے سے لینا چاہ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ جی جی ਆਇਸ਼ਾ جی ਨੇ جی ਅੱਜ جی ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋਂਦਿਆਂ ਜੋ کہ سر یہ دیکھیے پینل کتنا خوبصورت ہو گیا، جوڑی جوڑی بن گئی ہے سر۔ ہیلو بہت جوڑی بہت جوڑی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ میں بالکل اس چکر میں نہیں تھا آج کے براڈ کی جائے، کیونکہ میں سر واقعی بہت زیادہ، ہم سب لوگ بہت زیادہ افسردہ بھی تھے اور رنجیدہ بھی تھے اجرا بیٹی کی وجہ سے، لیکن اچھا ہو گیا کہ میں نے ان کو سنا، عائشہ کو، اور یہ ہماری ساتھی بن گئی اور بہت تھوڑا ریلیکس ہو گئے تھوڑا۔ اللہ کرے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی کونے خدرے سے ہمیں دیکھ رہی ہوگی، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ میرے جو دوست سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی گفٹنگ وغیرہ کے لیے یا یہ سارا نہیں کرتے، ہاں البتہ اگر آپ ہماری ٹیم کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو میرے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ کوئی فوٹو آپ نے وہ لگا دی، اچھا میرے اوپر جو میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ہارٹ بنا ہوا ہے، اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ ہماری ٹیم کے ممبر بن جائیں گے، تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی جاتا رہے گا۔ یہ چاہت فتح علی خان صاحب ہیں، یہ موسیقی میں بڑے معروف ہیں، اور جو اسلام میں حکم ہوا ہے نا کہ موسیقی سننا حرام ہے، بقول آغا جی کے وہ ان کی موسیقی کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ ان کی موسیقی سننا حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں چاہت صاحب آپ؟
उनके सिग्नल प्रॉब्लम बन गई है मेरे ख्याल में, इसलिए वो ड्रॉप हो गए हैं। जी जी या। जी, आगा जी भी मेरा ख्याल कॉफ़ी लेने चले गए। मैं आ गया हमने दोबारा कॉल पर लिया, आ जाएंगे वो अभी आयशा आ गया के। जी, आ गया मैं यही। आगा जी कैसा आइडिया है? बाजी भाभी जान की आवाज़ की अगर ये कॉपी करें। कर लेंगे, मगर हम कॉपी में कहाँ फंसेंगे जाके। लेकिन हमदानी साहब ये कहते हैं कि आप इस उम्र में घर से निकलें जी, और हम आपको सहारा दें। वाह, क्या बात है, क्या बात है हाफिज साहब, आपकी कमाल सोच है। ये तो वही सहारा हुआ ना, दे जा सखिया राय खुदा। तैयार नहीं बूटा लाए। It's a great fun, great fun. जी सर। सर एलरिक कॉटर, बरसवील तस्करा, सर एलरिक कॉटर मेरे भी उस्ताद थे। अच्छा। मेरे उस्ताद वो हॉलैंड में थे, रेडियो हॉलैंड का हिलवर्सम में, अगर कोई हॉलैंड का आदमी हो तो वो बता सकता है, हिलवर्सम में उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, दुनिया का बहुत बड़ा, अमेरिका और बरतानिया के बाद तीसरा बड़ा नशरियात का ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ मैं यही इम्प्रोवाइजेशन करने गया था 1984 में। तो सर एरिक कॉटर जो थे वो मेरे उस्ताद थे वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जो भी टॉपिक शुरू करना है ना, हाफिज साहब को छोड़ दें, मूसा पे करें। जी, उन्होंने कहा है कि कंबर भाई आपकी जगह मैं शहीद होने लगा हूँ, मेरा जिलाद छुप कर मुझे सुन रहा है। छुप कर तो नहीं, वो तो बिल्कुल सामने आपके नीचे बैठे हुए हैं जनाब। तो अभी आज ही के टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि उनको सही समझ भी नहीं आनी हमारी, और जब समझ आएगी तब तक आप खत्म। एक बात बता देता हूँ अपना कि जो दोस्त हमारे लाइव देख रहे होते हैं उनके जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसके सबसे नीचे माइक भी बने होते हैं। अगर कोई दोस्त अपनी कोई बात करना चाहे तो उसको माइक को क्लिक करेगा तो उसकी आवाज़ हम तक आना बंद हो जाएगी। देखो कंबर भाई, मैं तो आपको बचाने के लिए आया था, अभी मुझे बचाने फिर खुदा ही आएगा। जी, या खुदा आपके पास आएगा या आप तूर पर जाएंगे। हाँ, मूसा के पास एक ही काम बचता है, इसलिए वो भाग भाग के तूर पर ही जाता था। कुछ देर के लिए मुझे अपना आशा दे देना, क्योंकि मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं बहुत। सर जी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारा प्लांटेड काम हुआ है। जी मूसा भाई, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं। टेंशन क्या लेनी है, अभी तो सीधी फांसी है, अभी क्या टेंशन, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होती। आप टेंशन ना ले, हम खुद रस्सा लेके आएंगे। जी सर, आयशा विद फैमिली आ गए। सॉरी, वो ना मेरा फ़ोन जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ गया था, गर्म हो गया था फ़ोन, तो क्योंकि साथ चार्जिंग भी लगाया हुआ था मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, तो फ़ोन से जाके फ्रीजर में रखा फ़ोन को। सॉरी, पे रख के चार्ज करती हो अपना मोबाइल की चार्जिंग? मूसा बोलन लिया वा जी दादू। नहीं ईसा, मूसा मेरी गल सुन बेटा, ਜਦੋਂ ऐशा ਇੱਥੇ बैठी है ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ऐशा ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर सकते, जो क्योंकि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ऐशा ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦਾਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਲਗੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। हाँ चक्कर है ना दादू, ये मूसा वही है जो आशा को रात को मैसेज करता था। फिर घूम फिर के बात राजपूते आ गई सर। ये वही ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜੇ, ਇਹ 500 ਧਾਰਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ये वही मूसा है बिल्कुल वही अर्जे तम्मो, एक मिनट थम के बात कर मुगला की, राजपूत भी अड़ा बैठे हैं, सोच समझ के बात करनी है, ठीक है ना। हाँ, मैंने इसको रात को पैकेज करवाया था, इससे ज्यादा मैं क्या सोच के बताऊं। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਡੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ।
हाँ और दादो ये झूठा भी बहुत है, जो जो साथ में लड़की बैठी है ना नूर खां, ये इसकी होने वाली वाइफ है, इसका मंगना हुआ इसके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह वेखे ना नूर खां किड्डी सोहनी आ ते अंतर जाने ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਵਾ ऐसे मुझे तो मैं समुद्र किनारे आ गया कि मैं थे नहाई जावा बस। ਨਾ ਨੂਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਵੇਲਾ ਨੂਰ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਹੂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈ पीछे मैं नूर को पंजाबी देखें, आप पंजाबी ना बोलें क्योंकि इसका फायदा सारा मूसा को होगा। नूर जो है वो उर्दू या इंग्लिश समझती है। ओके दादू मैं बता दूँगी नूर दादू कह रही है जो बंदा आपके सामने है आपको ऐसे बोल रहा है तो बाद में क्या बोलेगा। बड़ी मेहरबानी है अच्छा बेटा ट्रांसलेट कर रही हैं जी दादू। Aisha, I think plan cancelled. दादू पता नहीं मुझे समझ नहीं आया उन्होंने बस कुछ ऐसे बोला है आशा थैंक चांस है चांस ले समझ ला चैनी बोला रही है ओके दादू Musa, plan cancelled. ओके अच्छा कहती प्लान कैंसल मैनू हुण समझ आई मैं जरा स्लोमो करके सुनिया वा ओके दादू दादू की स्लोमो करके सुने दादू आपको क्या लगता है वो अच्छा वो जाए खालिदा अफजल बैठी हैं अभी तो दादू उनको भेजे ना कैसे क्योंकि अभी कंबर्स के अलावा मतलब उनके होते हुए बात नहीं कर पा रहे ना अच्छा कोई ना खालिदा बेटा घर दे काम कर ले यार माइक खोलना पड़ेगा बात करने से। ना कोई ना नहीं मैं कह रही हूँ घर वाला घर नहीं है तो इस वास्ते घर दे काम ही इन्ने कोई नहीं। ਹਾਏ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਆ ਖਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਨਾ ਦਾਦੋ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਚਨਿਓੜ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ओ तेरा अस्तगफुरुल्लाह जो पक्की रिपोर्टर सर। भाभी मैंने आपको कहा था ना इन्होंने चिन्होट में चक्कर चलाया हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह चनियोड़ दी हाँ मैं भी चनियोड़ दी हाँ। ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਲਦਾ ਅੱਜ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਜੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਰੋਲਿਆ ਇਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਿਛਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਆਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਨੇ ਸੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣ हाँ ओ अल्लाह अकबर सर 101% चिन्होड़ दा लहजा सर 101% चिन्होड़ दा लहजा सर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार क्या कहने अच्छा एक मिनट मेरे दादा वो भी आ गए समझ आई सॉरी मुझे दादी मत थी दादा वो में भी वो भी चिन्होड़ से दादा वो आज जरा इधर ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੁੰਦਿਆਂ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੋ बेटा चंगी जिंदगी साडी भी लग जाओ चलिए बस करें सफदर साहब देख रहे बड़े गौर से क्या चले ऐसे दादा वो बाद में है ना थोड़ी सी लेकिन आरती कंबर साहब शादी तो कर लेंगे लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो आपको यूरोप का वीजा नहीं दिला सकते क्योंकि यूरोप में एक ही शादी होती है 2 शादियां रजिस्टर्ड नहीं होती अपना फैसल बाबू मेरी गल सुनो मैं जेड़ा पुत्री मैं हां जी एदरा फैसल साहब वाल भी होइयो एदरा बड़े चस्कोरे बने जे हला लो जब मैं फैसल न तो देखदी पईया मैं गल्लां भावे सारियां ना करदी पईया मेरा ध्यान सारा फैसल वाले पासे है भवे कुटन माईयाल जरा वो हां अनु तो पता लग गया हाय रब्बा रब्बा सोनिया फैसल
ਤੂੰ ਐਸੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀਏ दादो अल्लाह दी कसमें यूरोप या मैं बुढ़ी मेरी किचन च बैठी सुनदी पई है ਫੈਸਲ ਮਰ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਦਾਈ ਵੀ ਸੱਦੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਲਈ मेरी हाँ बेटी की आवाज बेशक तुसी सुन सकते हो कह रही है कि औरत तक कह रही है कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ तो जरा बोल दीजिए बेटा वो आप मेरी कितनी बेटियां 5 ये मेरी दूसरे नंबर वाली ਨਾ बेटी है ये ਬੇਟਾ बोल ਮੇਰੀ रही ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ है ये ਸਾਡੀ सुन लो ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਨ ਸਵਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 5 ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ असल में शादी तो मैं कर लेता लेकिन मैं इस वक्त काम नहीं करता मैं काम से फारिग हूँ पेंशन से हूँ ਦਾਦੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦਾਦਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਦਾਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਉਹਲੇ ਭਲਵਾਨ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਚ ਗਿਆ ਸੀ अबू फारूक को ले लो ओके 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਣਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ जी ਦੂਰ जी ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗੀ हाय मेरे अल्लाह मेरा भी यही दिल कर रहा अल्लाह दी कसम है पर मैं मजबूर हाँ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਪਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛਪਾਈ ਹੀ ਸੀ ਐ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਫੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਈ ਆ जी ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ अम्मा जी ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ अम्मा जी ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰੂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾ ਗਰੀਬ ਫਰੂਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੋੜਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਰੂਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆਈ अस्सलाम वालेकुम जी माँ जी आ रही ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਪਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੂਕ ਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਵਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਹਾਏ ਬਾਂਗਾ ਰੱਬਾ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਬਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸੌਣ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਫਰੂਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜੇ ਦੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਠੀਕ ਕੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਗਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਆਏ ਮੂਸਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤਰੁੱਟ ਪਿਆ त्रुट पिया सर ये त्रुट पिया जो है ये खालस तरीन उस इलाके की जुबान है ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ अच्छा ਮਤਲਬ जी ਦੱਸ ਦਿਓ कमर साहब जी जी मुदाखलत की माजरत आयशा विद फैमिली लाजवाब बेमिसाल और जैसे इससे पहले जब लाइव चल रही थी मैं सिर्फ आपके चंद सेकंड्स लूँगा और बात को समेटूंगा सफ्तर हमदानी साहब ने एक टर्म यूज़ की थी इम्प्रोवाइजेशन और मैं जब से ये सुन रहा हूँ और मैं हैरान हूँ उस ज़ात पे कि जिसने ऐसे ऐसे खूबसूरत टैलेंट के साथ लोग पैदा किए हैं और इन्हें सुन के तो यकीनन उस ज़ात की तरफ ध्यान जाता है कि जिसने बेमिसाल टैलेंट को उर्दू में पता नहीं क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन गैर मामूली टैलेंट है ये गैर मामूली है
اور اس میں ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ سبدھن ہمدانی صاحب اس میں جس چیز نے سب سے زیادہ اس میں امپریس کیا ہے وہ جو بے ساختہ ہنسی ہے، وہ جو بے ساختہ ہنسی ہے وہ اس میں آپ کو 0.1% بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیچرل نہیں ہے. جی حالانکہ کسی کی ہنسی کو کاپی کرنا یہ آواز ممکن ہے کاپی ہو جاتی ہے، لیکن ہنسی کو اسی طریقے سے کاپی کرنا یہ کیونکہ ہنسی کے لیے جو نوٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس میں جو 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 حلق کے وہ ووکل کارڈز ہیں ان کی وائبریشنز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے موو کرتی ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے، اور اس ہنسی کو کاپی کرنا لاجواب، بے مثال. اور علی بھائی بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے بابرکت کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ایک نیچے بہت سوال آیا شکریہ. تھا کہ کچھ دوست جو ہیں وہ علی بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آخر پروگرام کے آخر پہ ہم اپنے دوست کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਵਾਕਈ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب چنیوٹ شفٹ ہوا تھا تو میرا خیال ہے میری عمر 12-14 سال تھی، لیکن میری بیگم چونکہ پیدا ہی چنیوٹ میں ہوئی ہیں، یہ آپ کو گواہی دے سکتی ہیں کہ آپ نے جو چنیوٹ کے لہجے میں بات کی ہے وہ انتہا درجے کی بہترین بات کی ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیگم؟ جی بالکل صحیح کہا. بالکل چنوٹ والا لہجہ بالکل اسی طرح گل بہت 110%. میں بہت حیران ہوں، بہت زیادہ حیران ہوں. اللہ کریم آپ کو بہت ساری سلامتی دے اور خدا تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت خوشیوں سے مالا مال زندگی عطا فرمائے. میں ایک بزرگ ہونے کے ناطے آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گا انشاءاللہ، اور مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، حیرت بھی ہو رہی ہے. آپ نے ہماری براڈ کا آج کا بالکل مزاج ہی چینج کر کے رکھ دیا. درخواست کروں گا کہ گاہے گاہے آپ ہمارے پاس ضرور آیا کریں. ہماری ਨਾ بہت ਮੈਂ ساری ਤਾਂ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦੀ ਪਈਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਇਆ کرو. مر گیا میں تہاں تے مر گیا سر، میں تہاں تے مر گیا. ہاں بالکل، یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے. ان کو 2 چکر نہیں لگانے پڑیں گے، ایک ہی جگہ پہ دونوں نے وہاں جانا ہے واپس. بالکل دادو صحیح. ਭਾਵੇਂ ایک ਸਕੂਟਰ گل غور ਸਾਡੇ ਨੂੰ کرو. ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਜਾਮਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ. السلام علیکم دادی جی، کیسی ہیں آپ؟ بابا جان آپ وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام. وعلیکم السلام. رٹھور بیٹا کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ دادی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے انتخاب بہت خوبصورت کیا ہے کمبر جی کا. میں ان کی گارنٹی دیتی ہوں یہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے. دادو ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ڈاکٹر ਖੁਸ਼ ਨਾ رٹور ਰੱਖੇ, غلط ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ. ہاں نہیں، آپ کی عائشہ کو دوست صحیح رکھیں گے. جی جی دادو ڈاکٹر رٹور غلط بات کر رہی ہیں. یہ خود لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں، ان کی تو ابھی خود کی شادی نہیں ہوئی. تو میں ہائے اب ربا کسی کی سونے. کروا بھی نہیں سکتی. اب یہ حق تو ہے نا مجھے. تو آپ ان کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ. ਇਹ ਰਠੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ آپ ਇਹਨਾਂ ਦੇ کتنی ਮੈਂ چلاک ہو آپ. ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ. ਤੇ ਇਹ ਪੋਤੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਤੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਤੜਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. نیپی پوتڑا پوتڑا پیمپر کو کہتے جو ہیں. نیپی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، ہوندے پیمپر نا. کو نہیں کہتے، پیمپر کو نہیں کہتے، پوتڑا کہتے ہیں ان نیپیز کو جو عورتیں گھر میں بناتی تھیں اور وہ بعد میں دھوتی بھی تھی ان کو. میں اور گرینڈ سن کو بتا رہے ہیں. گرینڈ نہیں وہ نیپیز عورتیں خود بناتی تھیں اور ان کو لنگوٹ بھی کہتے تھے. اور ڈاکٹر راٹھور صاحبہ، آپ میری شادی کی بات نہ کریں. آپ نے جب S9 پر بیٹھ کے ملہائم آنا ہے نا، تو جس نے آپ کو کھانا کھلانا ہے نا وہ بالکل آپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. دھیان رکھیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے ان کو پہلے ہی دیکھ لیا اور مجھے پتہ ہے کہ دادی 2 دن بھی نہیں نکالیں گی. مر گئے تھا گالاں دے. نہیں رٹھور تمہیں میرے پاس سے ٹور گئی ہیں.
नहीं ਮੈਂ नहीं ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ दादी ਫਿਰਦੀ ਆ। फरिश्ते इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार देखें, बुरी बात है किसी को इंतजार नहीं कराते। वो आपके दाएं बाएं खड़े हैं कि चलें, अब आप जिद करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, ये दादी की ये वाली तस्वीर जो है ना, वो ये पुरानी आपसे बहुत मैच करती है सर, हाँ ये आपके लिए ठीक है। पुरानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये वो तस्वीर है जो सोफी खान टू खान के लिए गुर्दा बेचना चाह रही थी ना। हमारा ਨਾ मसला ਨਾ ये ਮੈਂ है ਤੁਹਾਨੂੰ कि हाँ, हमारा मैं मसला थानू ये है दस कि हम आयशा का रुख आगा की तरफ कर नहीं सकते, एहतरामात के तकाजे हैं, लेकिन हम करें क्या। ਨਾ ਨਾ वैसे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ फैसल जी भी अच्छे लग ठोर रहे हैं बेटा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਵਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕੰਬਰੋ, ਇਹ जी ਮੈਂ जी ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਮੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਣਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛੇਕ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਛੇਕ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਛੇਕ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਛੇਕੋ ਸੁਣ ਤੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ अच्छा ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ कि एक फोटो सही गल है। ਇੱਕ ਫੋਟੋ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ਨਾ ਖਾਲਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਚ ਨਿਹੋੜਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਹ, अच्छा मजे वाली बात बताऊँ, एक सॉरी बता दूँ मुझे आपसे करना। मैं जब चनियोट में थी वहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमारा टाइम गुजरा वहाँ पे, एक वकील के साथ ऐसे क्लर्क थे वहाँ पे हम, तो वहाँ पे ना एक केस आया हुआ तो हम जब सेशन जज में गए, मतलब कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट, वहाँ भाई जज के सामने ना मुकालमा चला था वकील का ना जज के साथ। तो जो वकील था ना चिन्योट का, उमर दराज आसी उनका नाम है, आई होप कि आपने सुना होगा उनको, जी उमर जानता दराज हूँ आसी उनको, नाम। जी जानता हूँ। अब अगर आप जानते तो कन्फर्म आप उनकी आवाज़ फौरन से जज करेंगे कि मैं सिर्फ बोलेंगे नहीं। आप इनफैक्ट सुनिएगा। प्रॉब्लम यहाँ पैदा होगी कि मेरी बेगम चिन्नौट में पैदा हुई हुई है और मेरा बचपन से लेके जवानी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, बच्चे, शादी, ये सब चिन्नौट से ही रिलेटेड है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि एकदम क्या हो गया ये। जी चलिए कोई बात नहीं, आगे अब सुनिएगा। जो उमर दराज आसी साहब है ना, उनके जो मुकालमा चल रहा है वहाँ पे जज साहब के सामने, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ वो कैसे बोले थे। वो ऐसे बोले थे, सुनिए। जी गल ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੀ ਦਰੱਕ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੈਰ ਚੱਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਨੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੂਜੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਮਚਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। इतनी बहुत बात खूब। की, अब जज साहब तो वो सुनी जा रहे हैं। अब जज साहब ना सुनते जाए दिन आफ्टर क्या हुआ, जब वकील मेरा चला गया, मुझे मैं एज क्लर्क थी वहाँ पे, तो मुझे कहते वकील साहब ने अगली डेट लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब जो जज साहब के सामने जो है ना, उनका जो क्लर्क था जज साहब का ना, तो मुझे कहा गया कि आप ये फाइल दें। अब जज साहब ना ग्लास में मोहम्मद शेख नाम था उनका, फैसलाबाद के थे ना, तो मुझे कहते कि बेटा आप किसके साथ हैं। मैंने कहा जी ये उमर दराज आसिफ साहब गए ना, मैं उनके साथ रहती हूँ। तो मुझे कहते कि अच्छा आप उनके साथ हैं, तो आप ऐसे करिए आप कितना पढ़े हैं। मैंने कहा मैंने देखिए ज़्यादा तो नहीं, खैर मैट्रिक किया हुआ है मैंने। मुझे कहते हैं आपने मैट्रिक किया हुआ, आपके जो वकील साहब हैं ये इतने कितना पढ़ा होंगे। मैंने कहा इन्होंने तकरीबन इन्होंने ज़ाहिर तो 14 पढ़े होंगे, लॉ किया है। तो मुझे कहते हैं देखने पर ये फ़र्क है, मुझे लगता है ऐसे कि आपको इनकी जगह पर वकील होना चाहिए और उनको आपको क्लर्क होना चाहिए। मैंने कहा सर वो कैसे कहते वो 14 पढ़ के ना, उनकी पंजाबी ज़ुबान वही है, उन्होंने कोई उर्दू में स्पीक नहीं किया या उनका लहजा चेंज नहीं हुआ, जी सेम वही पंजाबी ठोस पंजाबी बोल रहे हैं। तो कहते मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह पे ना आपको होना चाहिए और आपकी जगह पे उनको होना चाहिए। मेरे बहुत मोहतरम 3 दोस्त हैं वहाँ पे। जावेद मारत साहब हैं, वो भी वकील हैं, और इमरान लक चौहान हैं, वो भी बड़े अच्छे राइटर भी हैं और वो भी वकील हैं, और एक हमारे वहाँ चिन्नौट में इंटरनेशनल लेवल के बैरिस्टर हैं, उनका नाम है निसार भट्टी साहब के बेटे हैं, असद निसार भट्टी। तो वो मेरे अजीज भी हैं ना उन तो बहुत। रिश्तेदारियां ना काट, मैं तेन प्यानी जिमें जानदा कंबर आशा ना शादी कर ला। मैनू पता हूं तू सारे वकील भी गणाने इत्थे, मैं तेनू छड्डण वाली कोई नू,
میں دس دے پئی ہوں جی ٹھیک ہے ماں جی، ٹھیک ہے ماں جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی تیار ہو میں گیا بلی پہ منڈا آؤں تیار ہو گیا منڈا تیار ہو دادو نکاح کنے پڑھانا ہے جی؟ گیا میں خود میں بلندیاں ویکھ مولانا صاحب اولے نہ مولانا صاحب آ گئے ان کے مولانا صاحب جی میں جان دیا ساڈے دو ہاتھ نے مہربانی کرو اے کمبر صاحب بھی بیٹھی تے عائشہ دی سوتن بھی ایتھے بیٹھی ہے ہیں پر ہم کا جان عدالتی چھڑا نوٹس میں عدالت کا نوٹس میں آپ کی رجسٹرڈ میرج میں کرا دوں گی مہربانی رکھو اور بیٹا تو کس دم کام آنا ہے چلیے آج اب پتہ لگا ایسا ہے جی کہ اب 20 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہمارے جو آخری سیگمنٹ ہیں اس میں ہم سب سے بدلا پہلے لے لیں کمبر جی ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ اپنے معزز مہمان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ 2-4 منٹ کے لیے اگر وہ اپنی لائیو چہرہ دکھا دیں سب دوستوں کو، تو وہ اس کے بعد پھر آخری سیگمنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ابو جو ہیں وہ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے اسپیشلی ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے کہ آغا جی نے بتایا کہ ہم لوگوں نے تقریباً 2.5 گھنٹے آج کی لائیو کے بارے میں آپس میں گفتگو کی تھی کہ ہم کریں نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی ایک پیاری بیٹی، اپنی ایک ساتھی ہے، اپنی ایک دوست کے لیے کہ جن کا آج آپریشن ہے امریکہ میں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ تو آغا جی نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے، ملک کے حالات خراب بھی ہوتے ہیں، ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، طوفان بھی آ جاتے ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں، لیکن جو براڈ کاسٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنے چونکہ یہ پروگرام ہمارا روٹین وائز ہوتا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے مولا کا کہ مجھے اس نے ہمت دی کہ میں تیار ہو گیا، اور آج شاید یہ میری پہلی براڈ ہے کہ میں کیمرے میں نہیں آیا، رینڈم بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح سے۔ اور دوسری آج کی براڈ کی خوبی یہ رہی کہ شروع سے لے کے آخر تک میری شریک حیات پیاری خالدہ بھی میرے ساتھ ہے، اور سارے دوست بھی میرے عائشہ سے ساتھ بھی ہیں۔ نہ لے لو کی گل ہے خالدہ ہی تے بس نظر رکھی ہوئی ہے شریک نہیں یاد عائشہ، نال عائشہ بھی آکھو جی میری بیگم کی جو دوست ہیں عائشہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جو پاس جی ہے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ ٹول بھی ہیں تو آپ دور ہیں میں اس لیے محتاط ہوں کہ مجھے 2 مہینے بعد پھر واپس جرمنی بھی جانا ہے، وہاں مجھے عربی گوشت بھی کھانی ہے میں اس لیے تھوڑا وہ کر رہا تھا۔ تو درخواست گزار ہوں اپنے بہت ہی محترم، بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے دوست علی سے کہ وہ اپنا چہرہ دکھائیں، اور نیچے ہمارے ایک اور بھی محترم دوست ارشد صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی نیچے دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آخری جملہ یہی تھا کہ ہم لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم یہ لائیو کرتے ہیں، اور ہم نے کر لی، الحمدللہ بہت اچھی رہی۔ میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز منہ سے نہیں کہیے گا، آپ عملاً کم سے کم ایک وقت میں، سارے دوستوں میں درخواست کر رہا ہوں کہ کم ایک وقت میں نماز پڑھ کے ہماری پیاری بیٹی عذرا کے لیے دعا کر دیں کہ خدا کرے کہ وہ آمین۔ صحتیاب ہو کے ہمارے درمیان آ جائے۔ بہت شکریہ دوستوں کا۔ اوور ٹو عائشہ جی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ تو عائشہ کیمرہ آن کریں، یار پہلے میں آؤں گی، پہلے آپ نے آنا ہے یا میں نے آنا ہے؟ یار کیم آن کریں پہلے میں آؤں گی دین آفٹر آپ۔ چلو ٹھیک ہے، ایز یو وش۔ کیمرہ پتہ ہے کہاں سے انہوں نے، آپ چلے کیمرہ آن کر دیں یار، سب لوگ جا کے میوٹ کر لینا۔ آپ کو میوٹ کریں گے ہمیں سن کے، صحیح ہے؟ اوکے صحیح ہے، آپ پھر پہلے آؤں گے، اس کے بعد میں آؤں، صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب تالی بجائیں ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے؟ کس میں بدور علی کیسے بچے ہیں؟ آج وہ دیکھ رہے ماشاء ہو، اللہ ماشاء اللہ نہیں کرو، میں نے کہا دیکھ، یہ دیکھو آپ دیکھ رہی ہے، آگے سے وہ دیکھ رہی ہے، یار کیا کرے، پاگل مت بنو، آج کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا نہیں۔ چلو اب اس کے کام دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے بال تمہاری نظر آ گئے ہیں۔ چل آ جاؤ، آ جاؤ۔ ہاں جو کوئی بات نہیں۔ چلو جی، یہ ہمارا سیگمنٹ ہو گیا ختم۔ تو اب جو السلام علیکم میری طرف سے سب جتنے میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، اور الحمدللہ شروع سے ایک تعارف کروایا کہ میں ایک میمکری آرٹسٹ ہوں۔ 2012 سے سٹارٹ کیا تھا میمکری کرنا،
टिक टॉक पे लाइव तकरीबन 4 साल से होस्टिंग कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट डे से मैंने ये चीज़ जज की कि टिक टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, अपनी फैमिली से जो दूर होते हैं, बच्चों से दूर होते हैं, तो उनके पास एक ज़रिया होता है अपना माइंड सेटअप जो अपना बेहतर करने के लिए। मतलब होता है ना, टिक टॉक लाइव ऑन किया, वीडियोस देखी, फनी हुई है वो, तो ये जो लाइव का ऑप्शन जब मुझे शो हुआ तो मैंने सोचा यार क्यों ना लोगों को ज़रा हंसाया जाए। तो मैंने फर्स्ट जो वॉइस थी ना, वो एक करेक्टर था रामू। बेसिकली रामू का लफ्ज़ जो है ना वो इंडिया से मतलब सर्वेंट के नाम पे था, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा मुझे देखते थे दुबई में। तो मैंने क्या किया, मैंने रामू का करेक्टर अपनाया, और मैं शुरू से रामू और आयशा जॉनसन, ये एक मैडम और एक सर्वेंट का रोल जो था ना, मैं लाइव आके ना सामने वीडियो पे प्ले करता था। तो लोग बड़े खुश होते थे या मुझे सुनते थे, 300-400 लोग मुझे एट ए टाइम सुन रहे होते थे उस वक्त ना। तो लोग बड़े खुश होते थे, यार एक वक्त में आप कैसे बोल लेते हैं। तो मैंने जब ये चीज़ जज की ना, यार लोग खुश होते हैं मेरी आवाज़ सुन के, बातें सुन के बड़े अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने इसमें करैक्टर्स बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि आवाज़ें थी, लेकिन मैं टिकटॉक में बहुत कम बोलता था। तो मैंने साथ में बाबा को भी ऐड कर लिया, दादी अम्मा को भी ऐड कर लिया, फिर एक भाई था जो कि ऑलरेडी इस वक्त वॉइस सुनने वाली की, तो ये वॉइस भी मैंने ना साथ बोलना शुरू कर दी। अब जो रामू का करैक्टर ना, बेसिकली सर्वेंट है, तो ऐसे बोलेगा, रामू बात सुनो, हाँ जी बाजी, क्या कर रहे तुम? बाजी भांडे धोन दिया, सुबह दी बत्ती नहीं आती, थानू क्या भी सी ऐसी लवा दो। ये तुम्हारा दिमाग खराब है, किचन में कौन ऐसी लगवाता है? तो बाजी तो सीवी तक कमरे च लवाया है। यार पागल मत, मेरे दिमाग ना खराब कर। बाबा किधर है? बाजी बड़े साहब कमरे च बैठे थे। और अली कहाँ है? बाजी अली साहब पापा जी गेम खेडन रहे ने। अस्तगफिरुल्लाह, अली ने तो जान छोड़ी। दादू क्या कर रही है? बस वो आखिरी सावा के नंडे ने। बकवास बंद करो, शर्म करो, दफा हो जाए यहाँ से। बहुत बदतमीज है, सॉरी यार, ये बहुत तंग कर रहा है। ओके सॉरी आयशा, ये रामू आयशा करेक्टर गुड। अच्छा वो कोई कह रहे हैं कि आपका करेक्टर गुड है। बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ बस मेरी तनख्वाह टाइम पे देती करो। आज से मिल जाएगी सैलरी तुम्हें, अब जाओ जाके काम करो तुम। सॉरी रामू बहुत तंग करता है। बाबा आपने कुछ कहना है? नहीं कोई बात नहीं बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज सबसे मुखातिब है बात करें तो अक्सर मैं ये चीज़ सोच रहा होता हूँ कि यार कोई लाइव ऐसी हो जहाँ पे लोग ये मुझसे पूछें, जैसे कि आज का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे। कि ये चीज़ मैं सोचता था आज से तकरीबन बहुत 1 साल पहले कि कोई एक दिन ऐसा हो कि टिकटॉक पे मेरा कोई इंटरव्यू हो, मुझसे पूछे कि मेरी एक जो ज़िंदगी है, बेटा आप बताइए। बाबा मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बताएं। असल में मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो एक जोकर की मानिद है। जोकर मीन्स कि जो खुद तो टेंशन्स में होता है, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश होती है, एक विश होती है कि मैं मुंह पे पेंट वगैरह करूं और लोगों को हंसाने की काम हो। ठीक है, मेरी भी सेम इसी तरह एक है स्टोरी कि आप यकीन करें ऑन द कैमरा, ये हकीकत है कि मैंने छोटे होते 8 साल की उम्र में मैंने फुटपाथ पे गुब्बारे भी बेचे हैं, मैंने अखबार भी बेची है, जो कि ये रियलिटी है। ठीक है, और मैंने 2012 में तकरीबन मैंने एक टायर शॉप पे टायर पंक्चर का भी काम किया हुआ है। मैं ये अपनी स्टोरी, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जो कि एक हकीकत है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ जज की कि वालिदैन को खुश रखना, जब आप अपने वालिदैन को खुश रखते ना, चाहे वो जिस हाल में आपको कहें कि आप ये हाल में ये काम में ढल जाओ, वो मैंने किया। मैं फुटपाथ पे अखबार बेची तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा बेटा घर के हालात बड़े ख़राब है। मैं छोटा सा था, जिस वक्त मैं 2 क्लास में पढ़ता था। मैंने स्कूल जाना, शाम को आना, जो एक दिन पहले की अखबार डेट वगैरह पर लिखती मुझे नज़र नहीं आती कि डेट वगैरह, मैं तो समझता था बस ये अखबार है, बस ये बेचनी है मैंने। डिफेंस मोड पे आज भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है अच्छे से कि डिफेंस मोड लाहौर में मैंने फुटपाथ के ऊपर अखबार बेची हुई है। ठीक है, और एक दफ़ा क्या हुआ है, वो अखबार होता था 2 रुपये का, आवाज़ अखबार था उस वक्त, एक्सप्रेस न्यूज़ और अखबार आवाज़। मैंने वो अखबार बेचनी तो मैंने 20 अखबारें लेके जानी, 20 दूसरे भाई ने लेके जानी, 20 तीसरे भाई ने, वाले साहब ने पकड़ा देनी कि बेटा बेच के आनी है। तो एक दिन पहले की अखबारें मेरे पास थी, मैंने अखबार एक फुटपाथ पे खड़ा हूँ, मैं अखबार बेच रहा हूँ। 2 ख़वातीन आई, उन्होंने मुझे उस वक्त में 20 रुपये दिए। जो अखबार मैं पूरा दिन लगा के सिर्फ 2 या 3 अखबारें बेचा करता था उस वक्त, उन्होंने 20 रुपये मुझे दे के मुझसे सारी अखबारें ले ली और मुझे कहती बेटा आपने घर चले जाना, अब आपने यहाँ पे खड़े नहीं होना। मैं घर गया हूँ, आप यकीन करें, वालदा पाक अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरी वालदा बड़ी खुश हुई, मुझे कहती है बेटा ये तुमने किधर से लाया 20 रुपये।
मैंने कहा माँ जी वो 2 औरतें आई थी, उन्होंने मुझे पैसे दिए 20 रुपये, अखबारें सारी ले गई। मेरी अम्मी ने इतनी दुआएं दी ना औरतों को, पहले परेशान थी कि बेटा ये तुमने किसी को उठाए तो नहीं 20 रुपये, या कहाँ से मिले। मैंने सारी स्टोरी बताई। मैंने कहा मुझसे उन्होंने अखबारें सारी ले ली, पता नहीं। अब मेरा बच्चों वाला ज़हन था। मैंने कहा कि हो सकता है कहीं वो औरतों ने मुझसे लेके आगे 3 रुपए की अखबार बेचनी। बच्चों वाला मेरे ख्याल से उनके सिग्नल वीक हो गए। मैंने जो रोड़ा, मैंने तकरीबन अभी अभी चेक करें, अभी सही आवाज़ आ रही है? जी आ रही, अभी जी आ ठीक। रही है। अभी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, मेरी वालदा मुझे ये सारी बातें करके ना, मैं खैर बता था, वक्त गुजरता गया। मैं 9th में से स्कूल छोड़ा। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि जी फीसें जो है ना आपकी देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे वालिद साहब जो है ना बेसिकली वो एक इलेक्ट्रिशियन है जो मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हैं घरों में। मतलब किसी ने कॉल कर दी कि हमारे कोई लाइट वगैरह कुछ भी चीज़ ख़राब है, मेरे वालिद साहब वो थे, ठीक है। तकरीबन मेरे वालिद साहब की इस वक्त जो उम्र है तकरीबन 74 समथिंग, 74 एज है उनकी। वो दूसरे फ़ोन में लाइव आपको इस वक्त सुन रहे हैं तकरीबन। मैंने उनको बताया था आपके बारे में। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं 9th में से स्कूल मैंने छुड़वा दिया। मेरे वालिद साहब ने कि जी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करें आप ना स्कूल छोड़ दें तो कोई जॉब वगैरह ढूंढें। मैंने कहा बाबा जॉब क्या करेंगे। अबू ने मुझे लगवा दिया। 2013 में मैंने एक कॉल्टेक्स पेट्रोल पंप है यहाँ पे डिफेंस मोड में, मैं वहाँ पे चला गया जनाब। मैंने काम सीखा, 3 महीने काम सीखता रहा हूँ। 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 50 रुपये 2013 में डेली बेस पे सुबह 6 बजे जाता, दुकान में खुलता टायर शॉप की, पंक्चर वगैरह का काम सीखा मैंने। छोड़ा क्यों कि एक बाइक वाला आया, मोटरसाइकिल टायर पंचर में खोल रहा हूँ उसका, तो बाइक ना मुझसे गिर गई। उसका स्टैंड नहीं सही लगा ना बाइक का, तो बाइक गिर गई। अब जिसकी बाइक थी वो बंदा मतलब कहता बेटा कोई बात नहीं गिर गई है, पता नहीं चला कोई बात नहीं गिर गई। जो मेरा उस्ताद था ना टायर पंचर का, जो मेरा उस्ताद था, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और मुझे गाली भी दी। मुझे जब उसने बहन की गाली दी ना, और मुझे कहता कि तू अन्ना हो यहाँ से, तेरे नज़र नहीं आ रहा कि तू मोटरसाइकिल छोड़ती है। उसका इशारा साइड का ना इशारा टूट गया था बाइक का। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार जिस बंदे की बाइक है उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और मेरा जो उस्ताद है उसने मुझे थप्पड़ भी मार लिया, मुझे गालियाँ भी दे दी है। मैंने वक्ती तौर पे इग्नोर किया, मैंने मोटरसाइकिल पंचर लगा के उसको भेज दिया। दूसरे मिनट में मैंने उस्ताद को बोला उस्ताद जी तुसी मैंने एक और थप्पड़ मार लेंदे, मैं बर्दाश्त कर लेना, मेरी गलती होएगी, लेकिन जो आपने ये गाली दी ना ये गलत किया। 50 रुपये वो मुझे देता था, मैंने छोड़ दिए वहाँ पे टायर वाले वो लीवर पकड़े थे, मैंने वहीं पे छोड़े और मैं निकल आया। मुझे कहता कि आपने आज के ना पैसे ले लो जो आज की दिहाड़ी तुम्हारी बनती है। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जो आपने गाली दे दी ना वो ये शायद मुझे लगेगा अगर मैं ये पैसे खरीद लूँ ना आपसे, पैसे ले लूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मैंने गाली खरीदी आपसे, तो बेहतर है आपने जो गाली दे दी मेरे लिए इतना ही काफ़ी। मैं घर में आया हूँ, मैंने वालिद साहब को बताया, वालिद साहब बड़े परेशान। मैंने कहा भाई मुझे उन्होंने ना गाली दी है। मेरे अबू कहते हैं कि चलो मैं जाके ना बात करता। मैंने कहा कोई बात ज़रूरत नहीं अभी बात करने की, जितना मैंने टाइम गुजार लिया ना 3 महीने मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आप यकीन करें कसम वाली बात है, मैंने उस 3 महीने का जो एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी होता है, मैंने जो कुछ सीखा था 3 महीने में मैंने अपनी दुकान डाली अल्फला टाउन में डिफेंस में। मैंने उस दुकान को तकरीबन 7 मंथ्स चलाया। मैंने एक लड़का रख लिया, वो ही अपने उस्ताद के पास जो बड़ा कारीगर था मुझसे जो सीनियर था, मैंने उसको 500 दिहाड़ी पे अपने पास रख लिया, ठीक है। 500 दिहाड़ी पे मैंने कहा यार 500 डेली का मैं तुझे देना ही देना, तू टायर का काम शुरू कर। मशीनें 70-75 हज़ार रुपये लगा के वो अपने किधर से इधर उधर से पकड़ के जनाब वो दुकान डाल के दी। वो तकरीबन 1 साल मैंने चलाई। मैंने कहा अबू जी मुझे बड़े लोग ना ताने मारते हैं, यहाँ पे कारीगर गाहक आते हैं ना, मुझे कहते हैं बेटा आप तो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, समझदार लगते हो, तो आपको ये टायर पंचर का काम कर रहे हो। तो मैंने उनको जब बताता हूँ बस मेरे वालिद साहब ने कहा तो करो, मैंने करना शुरू कर दिया। वो कहते नहीं बेटा आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, पढ़ाई को पूरी करो। मैंने फिर जनाब टायर शॉप छोटे भाई को लगा दिया वहाँ पे। छोटा जौन सा वो बेचारा मतलब नॉर्मल है, मतलब वो सही उसके ना तालु का मसला है ना, वो स्कूल उसके भी छोड़ा था, वो शुरू से उसका ज़हन था मैं कोई काम शाम करूँ। खैर मैंने पढ़ाई शुरू कर ली। मैंने बाद में तेरा आर्मी में बैठ में अरबी में चला गया, पिंडी टेक्सला में
एम सीरीज में। आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज बीच में से कट जाती है, लेकिन अभी आ रही है, बोलिए। अभी भी ऐसे ही है कुछ। अली, आपकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है और फोटो भी स्टिल हो गई है। शायद कोई इंटरनेट का मसला है आपके पास। हमें बहुत ज़्यादा घर से मुंह बाहर नहीं आपको केबल लीजिए, ਤੁਹਾਡਾ नेट खराब हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझ वो बात में तो पता नहीं शायद वो ज्यादा तंग करते हैं अभी। मेरे ख्याल से नेट बिल्कुल आ ही नहीं रहा होगा। नेट मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा मुश्किल में न डालें। ठीक है। आप अली अली आप एक दफ़ा माइक म्यूट कीजिए। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारे पास। हम सब लोग दिली तौर पर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी मुलाकातों का सिलसिला। सर बाबा जान की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से। जी 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 अली, एक तो मैं आपको बाबा जान की तरफ से, कंवर जी की, मूसा जी और अपनी तरफ से ना एक जो है टैलेंट अवार्ड आपको दूंगी, और अमेरिका से मैं आपको एक सर्टिफाइड जो है एप्रिसिएशन जो है वो डिग्री वो मैं आपको दूंगी। सेकेंडली, आपका किसी टेलीविज़न पे ऑडिशन हुआ है अभी? अली आप मुझे सुनते? बहुत जगह अप्लाई किया है, तब तक कुछ नहीं अरे मैं आपका ना ऑडिशन कराती हूँ, आप मुझे दें, मैं आपका ऑडिशन करवाती हूँ, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द टेलीविज़न पे होंगे, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं और आप जैसे लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचाना हम जैसे आम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, और इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे। और जो सफ़र आपने बताया ना, मैं जर्मनी में जब आई थी तो मैंने वही हालात देखे थे जो आपने देखे हैं, और मैं सुबह 5 बजे रोड पे बर्फ़ उठाने के लिए जाती थी और दोपहर 1 बजे तक मैं बर्फ़ उठाती थी। मैंने कई रातें ऐसी हैं जो स्टेशन पे सोई हुई हूँ और मेरे पास घर नहीं होता था। ये वो लोग हैं जो खुददार होते हैं, जो अपना ईमान और अपना ज़मीन नहीं बेचते, लेकिन खुददारी के साथ जिंदा उठे हैं। इसलिए सर उठा के जीना ये सबसे बड़ी बात है जो आपने की, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने भी वही काम किया, और हम जैसे लोग बहुत कम हैं, और मुझे इस बात पे खुद पे भी फ़ख्र है। थैंक यू सो मच। बिलाशुबा हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़े कठिन तरीके से गुजारा है, और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ पैदा करे। जहाँ तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया का ताल्लुक़ है तो वहाँ टैलेंट की कितनी ज़्यादा उनको निगलेक्ट किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। प्रोग्राम का चूँकि हमारा सेगमेंट ये होता है कि हमने 2 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करनी होती, लेकिन आज मुझे आगा जी ने कहा था कि अगर 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाएं तो अली भाई के एजाज़ में हम प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। हमारे कुछ दोस्त सैयद साहब और सारा बाजी थोड़ी देर से आई, उनका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। अब हम अपनी आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि अबू जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, और अगर पॉसिबल हो तो वो भी कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अबू को नहीं देखा हुआ। वो देख लें कि हम जिसको अबू कहते हैं वो इनफैक्ट है क्या, बेटा है या अब्बा है या क्या है, वो भी देख लें उनको। और ओवर टू अबू। और सर मैं आपकी तरफ से और सब दोस्तों की तरफ से अली का 1000 बार, लाखों बार, लातादाद बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज वक्त दिया, और बहुत ज़्यादा वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इस लाइव पे आके यकीनन खुश हुए होंगे। जी अबू। आवाज़ ये तो अब्बू तो ये तो बबू निकला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को खुश आमदीद। शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। सबसे पहले हमारा आज का जो मौजू था मिमिक्री आर्टिस्ट, जिसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू किबला सफदर हमदानी साहब। मैं माजरत चाहूँगा आज मेरा जज्बात साथ नहीं देंगे, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं।
जिस वजह से कंबर भाई ने भी आज कैमरा नहीं ऑन किया और मुझे हुक्म हुआ तो मैं इनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि तमाम दोस्तों का जिस तरीके से हम शुक्रिया अदा करते हैं वैसे ही शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले जहाँज़ेब भाई हमारी फैमिली का एक बहुत बहुत मजबूत जुज़्व है, मेरे बहनोई, मैं अपना बहनोई कहूँगा, वो आज हमारे पास सबसे पहले आए। दुरे समीन मेरी बहन हमारे साथ आई, खालदा अफजल मेरी वालदा मोहतरमा हमारे साथ आई, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद रहे, अब तक मौजूद हैं, सोफ़ी पाकिस्तान बोटा, जमशीद ज़हूर रहमान, नूर खान, अली लारा, तैयब कुरैशी, माही गेटरी, ज़ैनब फातिमा चीमा, सारा साहिब फ़नी, जैक मानो मासूम, अभी शर्मा, रसम दिल वाले, जहाँज़ेब, काशिफ खान, इनायत रहमान, हैप्पी जवाद, मुकद्दस जी, किंग ऑफ लाहौर, फारूक अब्बास, मिस्टर पतलू, शम्स अली, असगर जहाँ, मिस्टर चिंटू, मिस्टर रासुल खैमा, मिस्टर मोहम्मद खलील, मलिक मुबशिर, सलमान अहमद, रज़ीक हुमन, ओन चौधरी जी, आराइश साहब, ए के मोहम्मद उस्मान, शराफत अली, सारा जमाल, मलिक वकील, सादिक, टिकटॉक पुलिस, काशिफ रॉकी, बॉब, ताहिर शाह, मलिक आमिर, तैयब रजा, साहिल, पिंड बॉय, वहाब, तेरी मौत, बानो, सैयद 5 12 14, मलिक जी, अब्दुलरहमान, इश्कज़ादा, यूज़र 111, राठौर, मोहम्मद मुबशिर, इफ्तिखार, फयाज बलोच, कोटद्दू, हसनैन दाऊद, नदीम अब्बास गुज्जर, मलिक हसनैन, नदीम अहमद, खिजर, सफदर, सारा बाजी, उमर खान, आमिर शेख, फाइल क्लोज, हुसना महद जी, आराई जी, वन ओला, सरदार यासिर, रांझा, शानज़ ख्वाजा, MK 564, आमिर सईद, शहजादी, राना दानिश, राशिद, महगुल अहमद और सगीर अहमद, जो साथी अब हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम नहीं ले सके, उनके लिए माजरत। और अब मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद रहे, अली भाई और ये पूरी फैमिली है, आयशा विद फैमिली, मेरे पास इनके लिए अल्फाज नहीं है, ये चंद लम्हे ही सही इन्होंने हमें खुशगवार किया, अदरवाइज़ हम बड़ा यानी कि तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे तक इसी कश्मकश में थे कि आज का हम प्रोग्राम करें भी या नहीं करें, लेकिन बहुत सारे हमारे लम्हात आपकी इन काविशों से खुशगवार हुए। और अब मैं सर से इजाज़त चाहूँगा कि कुछ दुआया कलिमात अगर सर पेश करें तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा तमाम अहबाब का। उससे पहले अब अपना आयशा विद फैमिली का अगर नेट सही है तो वो कोई 1 2 जुमले या 1 मिनट के लिए वो अगर कोई बात करना चाहते हैं हमारे लिए तो वो करें, और उसके बाद फिर हम आगा जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो अजरा बेटी के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसको कामला शफा अता फरमाए। जी जी सर, मेरी तरफ ना अजान हो रही है, बस थोड़ी सी अजान सुन लेते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा माइक ऑन करता हूँ। जी आगा जी आप। जी हम सबकी दिली दुआ है परवरदिगार आलम इस वक्त अमेरिका के हिसाब से मेरा ख्याल है उनका ऑपरेशन जारी है। जी सर जी। और इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि इससे अच्छा कोई जेस्चर नहीं हो सकता कि हमने उन्हें याद रखना हम पे फर्ज था, क्योंकि जिस मोहब्बत के साथ, जिस चुलबुलेपन के साथ, जिस तरह से वो सारे प्रोग्राम को लाइव रखती थी अपनी हंसी के साथ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वापस आके उसी तरह हमें शामिल होंगी, ये हमारा कामिल यकीन है। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल यही कह रहा है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वापस आएगी। अल्लाह ताला से मायूसी वैसे भी कुफ्र है आम हालात में भी, ऐसे हालात में जब आपका इम्तिहान हो तो कुफ्र की हद हो जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब के दिल में है अज़रा, और परवरदिगार आलम उसे सेहत कामिला देगा और वो एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई ज़ील के साथ, एक नए जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दरमियान होगी इंशाअल्लाह, ये हमारा कामिल यकीन। जी बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। जी अपना आयशा विद फैमिली। मेरा ख्याल है अजान ख़त्म नहीं होगी। जी अजान ख़त्म नहीं हुई, और जी आपके लिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। जी बिल्कुल, मेरी दुआ है कि अजरा हमारे दरमियान है, हमारे दिलों में है, और मेरी एक एक सांस अजरा के लिए दुआ गो है कि अल्लाह तबारक तआला, जो उनकी सर्जरी अभी शुरू हो चुकी है और बिल्कुल 7 घंटे की सर्जरी है, और मैं कोशिश करूंगा कि 7 घंटे क्या 700 साल के जो टाइम है उन्हीं के लिए वक्फ करूं, उनके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमारी बेटी को बाहफाजत और खैर आफियत
کے ساتھ ہمارے درمیان میں آئیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ وہ مذاق اور ہنسی اور بابا جانی بولیں جس طرح وہ پہلے بولتی ہیں. بابا ماں آپ کی پیاری، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی دے، اور صحت اور تندرستی والی اور خوشیوں والی زندگی دے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ. الہی آمین ثم آمین. جی اس وقت تک جب تک اذان ہو رہی ہے، اگر سارا باجی یا سید صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، اگر کوئی مختصر سی بات کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. سوری میں پروگرام نہیں دیکھ سکا سارا، لیکن انشاءاللہ ریکارڈنگ میں ضرور دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محمد و آل محمد کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب گروپ ممبرس کو. بس یہ آج کا پروگرام کے حوالے سے میں مختصراً کچھ اتنا عرض کروں گا کہ یہ ماشاءاللہ یہ بالکل بڑا منفرد اور بہت اچھا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے زندگی کے اتنے مسائل ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، اس چیلنجز کے باوجود یہ پروگرام اس طرح کا ہونا یہ بہت ایک جیسے کہتے ہیں نا خوشگوار جھونکا ہے اس پروگرام کے حوالے سے. بہت شکریہ. سلامت. بہت شکریہ. سارا آپ سن رہی ہیں تو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں. سارا آر یو دیئر؟ ہلو جی السلام علیکم. سوری وہ چولہے کا جی کام کر رہی تھی، سوری. جی السلام علیکم. جی میں سن رہی تھی ان کی، میں نے بالکل آخر میں گفتگو سنی ہے. اٹ واز ریئلی موٹیویشنل. آئی وش آئی کوڈ ہیئر اے لٹل بٹ مور، بٹ بہت اچھا لگا. اور میری دعائیں بھی عذرا جی کے ساتھ ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پروگرام جو آپ لوگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ احباب کا. میرا خیال سے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری، اور دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. خالدہ آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی، تو اگر آپ اپنے تاثرات دے دیں. مائک کھولنا ہوگا اس سے پہلے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت اچھا لگا اس میں شامل ہو کے. آپ لوگ سب سلامت رہے. عذرا کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے اور خیریت سے واپس آئے اور اس پروگرام میں شامل ہو، وہ ہنسی خوشی آئے. باقی اور پروگرام کا اچھا لگا. بس اصل میں روٹی بنا رہی ہوں ساتھ بیٹے کے لیے، تو ٹھیک. چلیے آپ کا بہت کوئی نہ بیٹا ਖਾਂਦਾ ਪਕਾ ਲਾ ਰੋਟੀਆਂ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੌਣੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ. ਨਾਲੇ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ. ਨਹੀਂ ਐਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਦੱਸ ਦੋ, मैंने ऑलरेडी उन्हें कह दिया जिस हिसाब से. آپ کا نیٹ اس وقت صحیح ہے. اور میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہمارے درمیان آ کے؟ جی میں بات عائشہ. نہیں آپ کریں پہلے میں. جی علی تم نے کرنا ہے یار. نہیں وہ کہہ رہی عائشہ. اچھا صحیح ہے، میں بات کرتی ہوں. فرسٹ آف آل ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. اور میرا زندگی کا یہ سیکنڈ ایکسپیرینس تھا ٹک ٹاک لائیو پہ ہوسٹنگ کرنا، اور ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ انٹرویو چلنا، ساتھ ساتھ بتانا سب کو اپنے بارے میں. تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے، کیونکہ آگے ہم ہوتے ہیں بس بیک کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ بند پہ ہم نے بس بولنا منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے، کبھی دادو رام کچھ بھی. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ بیٹر لگا، کیونکہ سب لوگ ماشاء اللہ بہت سلجھے لوگ، اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. سب لوگوں کے سامنے جب بات کرنا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سیریس رکھنا، اب آپ کو پتہ میں تو بڑی ہنسی اسٹل والی سی ہوں، کبھی رام ہوں کبھی کچھ. لیکن آج مجھے لگا یار تھوڑا سا نا زندگی کو سیریس لے کے چلنا ہے، یہ چیز کہا آپ لوگوں سے. اور ماشاء اللہ بہت اچھا وقت گزرے. اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو اسی طرح سلامت رکھے. اور جو میری بہن جن کا ہاسپٹل میں ذرا آپریشن چل رہا ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے. تو خیر مجھے تو علم نہیں ہے کون ہے کیسی ہے، لیکن اللہ پاک ان کو صحت دے تاکہ جلد سے جلد ہمارے ان سے میٹ اپ ہو، ان سے بات کریں تاکہ ہم ان کو ہنسانے والے بنے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کو تھوڑا سا مس کیا ہے، بہت زیادہ بلکہ. جی بہت شکریہ آپ سب کا. میں اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے اوپر پروردگار کی مہربانی ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اس کی یہ مہربانی قائم رہے. اور ہم ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ ہمارے اوپر جو سرپرست بیٹھتے ہیں ہماری اس لائف کے، ہمارے محترم آغا جی، خدا تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رہے، اور ہم ان سے اسی طرح رہنمائی لیتے ہوئے آگے ان پروگرامز کا سلسلہ رکھیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں لوگوں سے، کچھ لوگوں کو سکھا سکیں، کچھ پیار کی بات، کچھ محبت کی بات. ورنہ اس میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے.
میں آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. سو نائس آف یو. بہت بہت شکریہ آپ سب دوست احبابوں کا. آخری جملہ پھر یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ ضرور دعا کیجیے گا عذرا بیٹی کے لیے. اللہ حافظ.